नमस्कार मु जगदीश आपणक पई नेइकी आछि आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेथिपई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबाकू मोर अनुरोध। चलंतु आज सकाळर खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर एक्शन रे बौद्ध जिला हरभंगा ब्लॉक गोष्ठी शिक्षा अधिकारी बीईओ कार्यर अवहेला अभियोग रे बीईओ 8टी स्कूल 10 जन शिक्षकों दरमा बंद करछंती। एपरकी कार्यर अवहेला करथिवर शिक्षक मानकु कारण दर्शाओ नोटिस जारी करा जायथिबा बेले मिलिथिबा सूचना अनुसार बीईओ कोनोसी सूचना न देई अचानक स्कूल गस्त करी एही कार्यानुष्ठान ग्रहण करछंती। एभଳି पदक्षेप अंचल चर्चा विषय होइथिबा बेले शिक्षकों मध्य कुआ भय सृष्टि होइछि। चलंतु नजर पकेଇବା परवर्ती खबर उपरे। राज्य में वर्तमान शीत प्रकोप सामान्य कमिछि। अधिकांश स्थान में रातिर तापमात्रा क्रमशः वृद्धि पाउथिबा बेले वर्तमान तापमात्रा आसंता 4 दिन पर्यंत विशेष परिवर्तन संभावना नहीं। यापर परवर्ती 4 दिन भितर सर्वनिम्न तापमात्रा वर्तमान तुलना 2 ରୁ 3 डिग्री कमी पारे। भुवनेश्वर रे पाणीपाग केन्द्र एभଳି पूर्वानुमान करथिबा बेले राज्य रे पाग वर्तमान सुखिला रहिछि। आसंता डिसेंबर 6 तारिख पर्यंत जारी रहिथिबा पूर्वानुमानर पाग सुखिला रहइबो। एबे वर्षा नै कोनोसी सूचना दिया जाय नहीं, अर्थात डिसेंबर प्रथम सप्ताह रे पाग सुखिला ही रहिबो। शुक्रवार राति रे उदयगिरी सर्वनिम्न तापमात्रा 8.3 डिग्री सेल्सियस रहिथिबा बेले सेबळे सिमिलीगुडा रे 9.6 डिग्री रेकर्ड करथिबा बेले बाकी कोनोसी स्थान रे पारद 10 डिग्री तळे नथिला। दारिंगबाड़ी तापमात्रा 10 डिग्री, फुलवाणी 10, कोरापुट 10.2, झारसुगुड़ा 10.4, नवरंगपुर 10.8, राउरकेला 11, चिपिलिया 11.4, हिरई 11.6, सुंदरगढ़ 12.2, केन्दुझर 12.8 डिग्री थिला तापमात्रा। उपकूल अंचल तापमात्रा बढ़िथिबा बेले भुवनेश्वर 17.2 और कटक 16 डिग्री पहुंचीथिला शनिवार तापमात्रा। चलंतु नजर पकेଇବା परवर्ती खबर उपरे। मुख्यमंत्री बड़ एक्शन, एणिकी सरकारी कर्मचारी प्रमोशन बंद। सरकार बाबूंक संपत्ति तालिका को नहीं कठोर हेले सरकार संपत्ति तालिका न देले सरकारी कर्मचारी हेबो नहीं पदोन्नति। साधारण प्रशासन विभाग पक्षर एने जारी होइछे चिठी। अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव एने सब विभाग को चिठी लिखिछंती। जनवरी सुद्धा संपत्ति तालिका देवाक पूर्व निर्देश दिया जायथिबा बेले एहा पूर्व बहुबार जीए विभाग पक्षर संपत्ति तालिका देवाक चिठी लिखा जायथिला, हेले अनेक बाबू देई नाहंती संपत्ति तालिका, जेंथरे सरकार एबे कठोर होइछंती एवं वर्तमान सब विभागर मुख्य आरडीसी और जिलापाल को चिठी लिखि विभागीय बाबूंक संपत्ति केते ताहा एचआरएमएस पोर्टाल रे दाखल करने को निर्देश दिया। एथिपाई मे 31 डेडलाइन रखा जायथिबा सूचना आछि। चलंतु नजर पकेଇବା परवर्ती खबर उपरे। डिसेंबर 9 रे 12 स्टेडियम रे भारत और दक्षिण आफ्रिका मध्य 5टी मैच विशिष्ट टी20 श्रृंखला प्रथम मैच खेला जीवो। मैच आयोजन पई ओसीए सरकार और कमिशनरेट पुलिस पक्षर विशेष व्यवस्था ग्रहण करा जायथिबा ओसीए संपादक संजय बेहेरा कहिसंती जे त्रुटि शून्य आयोजित पई पूरा प्रस्तुति हो सारी। दर्शक और टिकेट संबंधी तथ्य मध्य आसते मैच देखिए मोट 42,000 दर्शक, 23,000 टिकेट बिक्री करा जिवो एवं 18,400 कम्प्लीमेंटारी पास दिया जिवो। के मैच ठारू 2500 टिकेट कम थिबा बेले टिकेट दर परिवर्तन नाही। यह सहित टिकेट बिक्री पर 2,000 टिकेट ऑनलाइन सोमवार ठारू बिक्री आरंभ होता बेले 10,000 टिकेट काउंटर बा डिसेंबर 5 रु आरंभ होबो। यह सहित टिकेट दर मध्य आलोचना करा जायथिबा बेले टिकेट गैलरी दर अनुसार टिकेट दर रहिछि। गैलरी 1 और 3 रो दर 1100 होइता बेले गैलरी 2 और 4 रो दर 900, गैलरी 5 रो दर 1200, गैलरी 7 रो दर 700, इनक्लूजर रो 6,000, एसी बॉक्स रो 8,000, न्यू पैविलियन रो 10,000 और कॉर्पोरेटर बॉक्स रो 20,000 रहिछि। मोट 23,000 टिकेट मध्य 12,000 साधारण दर्शक, 11,000 ओसीए यूनिट अध्यक्ष बिक्री हेबो बोली सूचना आछि। चलंतु नजर पके परवर्ती खबर उपरे। सुभद्रा योजना रे बड़ अपडेट। सुभद्रा योजना को नहीं उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा गुरुत्वपूर्ण घोषणा करछंती। नवा वर्षर प्रथम सप्ताह हिताधिकारी को एकाथरक 2टी किस्ती टंका प्रदान करा जिवो। विशेषतः जो मन एही योजना रे नुआ जोड़ी होइछंती सेमानकु एकाथर 2टी किस्ती टंका दिया जिया बेले एथिरे सुभद्रा पोर्टाल खोला जाय 21 वर्ष होइथिबा नाम जोड़ा आरंभ होइथिबा बेले एनएफएस और एसएफएसएस तथ्य अनुसार योग्य मानकु टंका पाइबे। 17,83,251 महिला को नुआ भाव जोड़ा जायथिबा बेले 9,36,283 आवेदन रिजेक्ट करा जायछि। योजना पाई 295 कोटी अतिरिक्त व्यय भारत विधानसभा प्रस्तावित होता बेले रेस्पॉन्सिव सेल उद्घाटन कृषि भवन भुवनेश्वर जेंडर रिस्पॉन्सिव सेल उद्घाटन होता बेले महिला तालीम बाजार संयोग ऋण एवं मिलेट विकास रे सहयोग करिवो। उपमुख्यमंत्री कहिसंती जे नुआ वर्षर समस्ते सुभद्रा योजना टंका पाइबे एवं कोनोसी अभियोग रहिबो नाही। चलंतु नजर पकेଇବା परवर्ती खबर उपरे। नुआ वर्ष पूर्व राज्य रे गढिबो 200 नुआ 108 एम्बुलेंस। एही गाड़ी आसी सारिथिबा बेले एहा ब्रांडिंग
ଚାଲିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏବେ ବି ଦରଦରା ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମାଗଣା ରୋଗୀ ସେବା ନେଇ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବେଶ୍ ଅଦ୍ଭୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏଥିରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଗାଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାଟରେ ଅଟକୁଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ହେବ ସରକାର 420ଟି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସ୍ଥିତି ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁସାରେ 5 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବା 112 ଗାଡ଼ିର ଅବଧି ଆସନ୍ତା 2026 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଶେଷ ହେବ। ତେଣୁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି 420ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବାଦ୍ ଆଉ 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି 112ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅବଧି ଶେଷ ହେବ। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଏହି ସେବାରେ 200ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବଳକା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 860ଟି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରହିଥିବା ବେଳେ 500ଟି ଜନନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏବଂ 6ଟି ବଡ଼ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରୋଗୀ ସେବା ନିୟୋଜିତ ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର 4 ନମ୍ବର ଆମିଷ ବଜାରରୁ ହଟିବ ସମସ୍ତ ଜବରଦଖଲ। ଏନେଇ ବିଏମ୍ସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମେୟର କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ଦୋକାନ, ପାର୍କିଂ ଓ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେବ। ଆମିଷ ଆବର୍ଜନାକୁ ଏଣେତେଣେ ନ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ମେୟର ତାଗିଦ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡ୍ରମରେ ଆବର୍ଜିତ ରଖିବାକୁ ମେୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ଅମାନିଆଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେସବୁ ଔଷଧ ଅବଧିକ ସରିବା ପରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦୁଝରର ପୁରୁଣା ସହର ନିକଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା 20 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସିଦ୍ଧମଠ ସର୍ଭିସ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ୍ସପାୟରି ଔଷଧର ନାଁ ଓ ଅନ୍ୟ ଲେଖା ଲିଭାଇ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ କିଛି ଔଷଧ ଲେଖା ରହିଛି ସେଥିରେ ଔଷଧ ତିଆରିର ବର୍ଷ 2014 ଅବଧିର ଶେଷ ସମୟ 2016 ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନିରାମୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ବିଚରଣ କରାନଯାଇ ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ଧରି ରଖାଯାଇଥିଲା କାହିଁକି? କିଏ, କାହିଁକି ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା? ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଔଷଧକୁ ଯଦି କୌଣସି ଶିଶୁ, ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଖାଇ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କିଏ ରହିବ ଦାୟୀ? ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସିଡିଏମ୍ଓ କହିବା କଥା, ଏହା ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଏକ୍ସପାୟରି ଔଷଧ ନେଇ ସଠିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନଷ୍ଟ କରିବା କଥା। ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଙ୍କଫୁଡ୍ ଓ ତେଲ ଚିନ୍ତା, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି କଲା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ। ସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ସେଣ୍ଟର ଓ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲାଗିବ ତେଲ ବୋର୍ଡ। କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ କେତେ ତେଲ ଅଛି ଦର୍ଶାଇବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଇଂରାଜୀରେ ବୋର୍ଡ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଛଣା ଖାଦ୍ୟରେ କେତେ ତେଲ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ସେହା ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଏହି ବୋର୍ଡ ଲାଗିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ତନୱାର ଜିଲ୍ଲାରେ 37 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ରବିବାର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 27 ଜଣ ଉପରେ 65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ମାଓବାଦୀ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଏବଂ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଅଧିକାରୀ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଏସ୍ପି ଗୌରବ ରାୟ କହିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 12 ଜଣ ମହିଳା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଅନେକ ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ କ୍ୟାଡର ମାଓବାଦୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କୁମାଲି ଓରଫ ଅନିତା ମଣ୍ଡିଆ, ଗୀତା ଓରଫ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଣ୍ଡକା, ରଞ୍ଜନ ଓରଫ ସୋମା ମଣ୍ଡାଭି ଏବଂ ଭୀମା ଓରଫ ଜାହାଜା କାଲାମୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଉପରେ 8 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଥଇଥାନ ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ମିଳିବା ସହ ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ 23 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ 2200ରୁ ଅଧିକ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।